Hi everyone, my name is Hamad Khan and you are watching my Java lectures for beginners. اس ٹیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ واٹ از جاوا کور پروگرامنگ اور جاوا کور پروگرام تمام کنسول بیس ہوگی. آپ کے سامنے یہ لسٹ موجود ہے جسے ہم اپنے جاوا لیکچرز میں کور کریں گے. ٹوٹل 40 ٹاپکس ہے اور ہر ایک ٹاپک کا ہم ایک ایگزامپل کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ہم اسے اپنے جاوا پروگرام میں یوز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے پہلی ٹاپک کی طرف کہ واٹ از دی ہسٹری آف جاوا. Java programming language was written by James Gosling along with two other persons, Mike Sheridan and Patrick Newton. Java programming language لکھی گئی James Gosling along with two other persons, Mike Sheridan and Patrick Newton, while they were working at Sun Microsystem and Green Project. جب وہ کام کر رہے تھے Sun Microsystem میں Green Project کے اوپر. The Green team later the company became Oracle اور بعد میں اس کمپنی کو Oracle کا نام دیا گیا. They developed a programming language called Oak. اس نے ایک پروگرامنگ لینگویج بنائی جسے اوک کا نام دیا گیا. So why اسے اوک کا نام دیا گیا؟ Because oak is a symbol of strength and chosen a national tree of many countries like USA, France, Germany. یہ اوک کا سمبل ہے. In 1995 oak was renamed as Java اور 1995 میں اوک کو نام دیا گیا Java because it was already a trademark by oak technology. کیونکہ یہ پہلے سے ایک ٹریڈ مارک تھا. So they need a new name. Why is the symbol of Java a mug of coffee? اگر ہم جاوا کا لوگو دیکھیں تو اس میں ایک کافی کا مگ ہے. So یہ کیوں ہے؟ Because it's from a Java coffee. Java is an island of Indonesia where first coffee was produced called Java coffee. جاوا ایک ایسلینڈ ہے انڈونیشیا میں جہاں سب سے پہلے کافی دریافت ہو گئی اور اس کافی کو جاوا کافی کا نام دیا گیا. Gosling designed Java with C and C++ style syntax that system and application programming world finds familiar. Gosling نے جاوا پروگرامنگ C and C++ style syntax کی طرح بنائی کیونکہ پہلے سے موجود جو پروگرامر تھے وہ بھی اس میں پروگرام کر سکے. So this is the simple history of Java. تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف کہ what is the real life application of Java. So one of the famous application of Java is mobile application and scientific application, web application, desktop GUI application, big data technology, trading application. اس سب میں Java یوز ہوتی ہے. سافٹ ویئر ٹولز میں، سرور ایپ میں، ایمبیڈڈ سسٹم میں اور بھی بہت سارے ہیں. ہم اپنے نیکسٹ ٹاپکس کی طرف کہ واٹ از دی ایگزیکیوشن آف جاوا پروگرامنگ. دی اسٹینڈرڈ اپروچ ٹو جاوا کمپائلیشن از ٹو کمپائل ٹو ہیو بائٹ کوڈ اینڈ دین ٹو ایگزیکیوٹ دس آن اے جاوا ورچوئل مشین JVM. دی JVM انٹرپریٹ دی جاوا بائٹ کوڈ ٹو رن دی پروگرام. تو سمپل کہ اگر ہم ایک جاوا کا پروگرام لکھتے ہیں اور پھر اسے رن کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جاوا کمپائلر کو دیا جاتا ہے. جاوا کمپائلر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس کے بائٹ کوڈ بناتا ہے اور پھر وہ بائٹ کوڈ JVM کو دیتا ہے. JVM کا یہ کام ہے کہ وہ اسے ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹم پر شو کرتے ہیں. فار ایگزامپل ونڈو، ایپل. So this is the beauty of Java programming. So what is JVM? JVM stands for Java Virtual Machine. JVM architecture converts Java bytecode into machine language. The bytecode gets interpreted on difficult machine. JVM اس bytecode کو machine language میں کنورٹ کر دیتا ہے اور پھر اسے different operating system پر شو کر دیتا ہے. In other programming languages, the compiler produces machine code for a particular system. So this is the beauty of Java programming. تو چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف اور نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا جاوا پروگرامنگ. تو جاوا پروگرامنگ ہم نوٹ پیڈ پر بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ پروفیشنل طریقہ نہیں ہے. پروفیشنل طریقہ ایکلپس ہے. تو میں نے آلریڈی ایکلپس انسٹال کیا ہوا ہے. میں اسے اوپن کرتا ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکلپس کا انٹرفیس ہے. ہم فائل پر کلک کریں گے اور اس کے بعد نیو پر کلک کریں گے. اس کے بعد جاوا پروجیکٹ پر کلک کریں گے. یہاں ہم اس کو پروجیکٹ کو ایک نام دیں گے. فار ایگزامپل میں دیتا ہوں فرسٹ
प्रोजेक्ट, मैंने इसे नाम दिया फर्स्ट प्रोजेक्ट। फिर फिनिश पर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट बन गया है। फिर यहाँ हम सोर्स पर क्लिक करेंगे, फिर न्यू पर आएंगे, फिर इसके लिए एक पैकेज बनाएंगे। मैं पैकेज को नाम देता हूँ फर्स्ट वीडियो में, मैंने ये नाम दिया। फिर इस पैकेज के लिए हम एक क्लास बनाएंगे, फिर न्यू पर क्लास पर क्लिक करेंगे और मैं उसको भी एक नाम देता हूँ क्लास को, फॉर एग्ज़ाम्पल डेमो। मैंने डेमो नाम दिया। इस पर क्लिक, फिर फिनिश पर क्लिक करेंगे। तो हमने इस पैकेज को नाम दिया फर्स्ट वीडियो और क्लास को नाम दिया डेमो। इसका मतलब है कि इसका एक बैक एंड पर एक क्लास बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ फर्स्ट प्रोजेक्ट बन गया है और हम सोर्स पर क्लिक करेंगे। ये पैकेज है, वो जो हमने पैकेज बनाया था फर्स्ट वीडियो का फोल्डर है, और वो ये क्लास है जिसको हमने डेमो नाम दिया था। इसका बैक एंड पर एक फोल्डर बनता है। इसके अलावा हर एक प्रोग्रामिंग के लिए एक मेन एंट्री पॉइंट होता है। तो जावा में मेन एंट्री पॉइंट मेन है। तो मेन के लिए हम पूरा लिखते हैं, फुल लिखते हैं पब्लिक वॉइड मेन। अगर हम ये ना भी लिख के और सिर्फ मेन लिख के और कंट्रोल प्लस स्पेस बार पर क्लिक करें तो वो हमें कहते हैं कि आप ये चाहते हो, ये जावा की तरफ से एक इंस्टॉलेशन है। तो उन्होंने हमें फुल लाइन दी। फिर हम एक और लाइन लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट। अगर हम ये फुल लाइन ना भी लिखें और सीसो लिख के और कंट्रोल प्लस शिफ्ट पर क्लिक करें तो फुल लाइन वो हमें देता है। ये जावा की तरफ से इंस्टॉलेशन है। फिर अगर हम इसमें डबल कोड में कोई चीज़ भी लिखेंगे तो वो हमें आउटपुट में डिस्प्ले होंगी, शो होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हेलो वर्ल्ड और मैं उसे रन कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट प्रोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया है। ये पब्लिक एक एसएस मॉडिफायर है, स्टैंडर्ड को हम आगे डिस्कस करेंगे, और वर्ड एक रिटर्न टाइप है, और मेन से यहाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होती है प्रोग्रामिंग में। ये एक स्ट्रिंग है जो एरर ले रहा है आर्गुमेंट में। सो ये हेलो वर्ड कैसे एग्जीक्यूट हो गया, ये कैसे काम करता है, तो चलिए हम बेसिक सिंटैक्स को पढ़ते हैं। What is the basic syntax of Java? बेसिक सिंटैक्स जावा में क्या है? हमारे पास एक क्लास है और इसका नाम है एग्जाम्पल क्लास। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होती है। इसका मतलब है कि बैक एंड पर एक फाइल क्रिएट होती है और इसका नाम होता है एग्जाम्पल क्लास, और इसका एक्सटेंशन होता है जावा। इसके अलावा ये जो 2 ब्रांचेस है ये इस क्लास की बॉडी है। इसका मतलब है कि इस क्लास में हम जो फंक्शन और मेंबर वेरिएबल देंगे वो इस क्लास के फंक्शन और मेंबर वेरिएबल होंगे। और इसी तरह ये एक मेन एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम का। ये एक एसएस मॉडिफायर है, वर्ड एक रिटर्न टाइप है और मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सो ये लाइन मेन एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम का, और ये लाइन बेसिकली शो आउटपुट टू कंसोल स्क्रीन। सो ये लाइन कंसोल की स्क्रीन पर आउटपुट शो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो इस डबल कोड में हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ स्क्रीन पर शो होंगे। सो ये हमारे पास मेन मेथड की बॉडी है। इस मेन मेथड में हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो इस फंक्शन के मेंबर वेरिएबल होंगे। सिंपल इनफ। सो अब आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये बेसिकली कैसे काम कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये जावा का फर्स्ट लेक्चर था। बाकी लेक्चर के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें
اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اسے بھی فائدہ پہنچ سکے. تھینک یو سو مچ.